Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas malo više sastojaka na stolu, ovo su sastojci za koricu, ali ne brinite ništa, kolač se jednostavno pravi. Ovo je nešto što sam našla koricu na internetu, a fil je ono što sam imala u kući. Već sam isprobala ovaj recept i zaista je lijepo. Ovdje imam 225 grama brašna, 20 grama kakaa, to je 2 pune kašike, 200 grama šećera, 250 ml vode, 85 grama otopljenog maslaca, 1 kesicu vanilin šećera, 1 kašičicu instant kafe, prstohvat soli, 1 supenu kašiku sode bikarbone i 1 supenu kašiku sirćeta. Sada u ovu veću činiju ću pomiješati sirće, sol i sodu. Zatim dodajem vodu, kafu ukoliko ne želite možete da izbacite. Dodajem maslac otopljen, vanilin šećer i šećer. I dobro izmiješati dok se šećer istopi. Zatim u ovu činiju sa brašnom pomiješati kakao da se lijepo sjedini. I ovo fino sjediniti. Kada sam ovo umiješala sve, ovdje imam jednu tepsiju dimenzija 33 x 20 cm koju sam namazala uljem i posula sam malo brašna i sada ću samo da prebacim ovu smjesu u tepsiju. I ide na pečenje u zagrijanu rernu na 180 stepeni oko 20 minuta. A za to vrijeme ja ću u 600 ml mlijeka skuvati 2 kesice pudinga sa ukusom banane sa 10 kašika šećera. Ostavit ću samo malo mlijeka da mogu da umutim puding. Šećer sipam u ovu šerpu sa mlijekom i nosim da se skuva. Ovo je domaće mlijeko i bilo je u zamrzivaču pa sam ga sad odledila, nisam ga skuvala još uvijek jer nema potrebe, kuvat ću već u pudingu i zato ima ovako malo grudvica. Ovo dobro izmiješati. Sada u provrelo mlijeko umiješati ovaj puding i miješati sve dok se ne zgusne i miješati neprestano.
Ukoliko bi se te prestali da miješate, puding može da zagori dole i morate ponovo da kuvate. Tu mi se jednom desilo kad sam tek počinjala da pravim kolače, otad ne odmičem od čvoreta. Puding se zgusnuo. I sada ga nosim da ga prebacimo u staklenu posudu na hlađenje. I nakon tačno 20 minuta biskvit je pečen. Evo, pogledajte, ovdje se, ne znam koliko vidite na kameri, ovdje se odvojilo od ivica ovog kalupa. To znači da je pečeno. Ukoliko niste sigurni, vi slobodno možete da probodite čačkalicom. Sada ostavljam sve da se ohladi, a zatim prelazim na sklapanje kolača. Kada su se puding i kora ohladili, u puding umutite 125 g margarina ili maslaca omekšanog na sobnoj temperaturi. Slobodno možete ovako cijeli komad, vidite kako je lijepo omekšalo, i odmah direktno u fil ne mutiti ništa odvojeno jer mikser mi je dovoljno jak. I sada samo ovo premazati preko kore. Samo lijepo ravnomjerno rasporediti da svuku da bude isto, da kolač bude lijepo ravan. Ovaj kolač možete praviti i u posnoj varijanti, samo naravno umjesto običnog kravljeg mlijeka koristite biljno mlijeko, na primjer sojino ili bademovo. Sojino je meni ljepše, ima blaži ukus, i umjesto maslaca koristiti margarin. Kolač možete dekorisati po želji. Ja sam ovdje umutila 2 kesice šlag kreme sa ukusom vanilije, umutila sam pol puctusa vrećice. Vi naravno, ukoliko želite, možete da stavite i čokoladnu glazuru, ganaš čokoladni, ili samo da naribate čokoladu mliječnu ili čokoladu za kuvanje odozgo umjesto šlaga. Ja sam probala sve varijante i nama se ovako najviše svidjelo. Ovakav kolač sada ide u frižider na hlađenje minimum 3 do 4 sata, ali najbolje da ostane preko noći. I evo me ponovo nakon nekih 6 sati, kolač se ohladio i sada mogu da ga izrežem i poslužim. Ovako ima malo više kore,
ali kora je sočna, tako da to neće predstavljati problem. Kolač nije uopšte suv, veoma je ukusan. Jedino ova kora, pošto to već znam, probala sam već nekoliko puta, kora je malo gorka, ali kombinacija s ovim pudingom od banane i šlagom od vanile je jako lijepa. Evo, pogledajte kako je fin. Obavezno mi pišite u komentarima šta mislite o ovom receptu, stavite like na video i ne zaboravite se pretplatiti na kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!